Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah tujuan Kristus menebus saudara dan saya dari segala dosa dan hukumannya? Itu adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah di dalam satu kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka kita harus masuk di dalam hadirat-Nya dengan kekudusan. Karena itu, mari saudara, dengan ucapan syukur kita akan mengawali ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Saudara, sebelum kita akan lebih lanjut, akan mengawali ibadah ini, mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dengan satu pengakuan dosa. Apa yang sudah kita perbuat selama seminggu, sepekan, kita mengakuinya di hadapan Allah, dan kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, setiap kali menghadap Tuhan di dalam kekudusan sebuah ibadah seperti ini, kami menyadari betapa berdosanya diri kami di hadapan Allah. Kami menyadari dan mengakui ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Karena itu, dalam Kristus Yesus, kami mohon pengampunan Allah, supaya kami dilayakkan untuk bisa menghadap Allah di dalam ibadah yang kudus ini. Kami rindu ya Bapa. Bapa berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami rindu kami bisa berkenan memuliakan Allah melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Kami mohon pengampunan dalam Kristus Yesus atas semua hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menguatkan dan meneguhkan kembali iman percaya kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama jemaat. Mari kita akan mengikrarkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Hari demi hari kita lewati bersama-sama dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudari semua, mari kita angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita sungguh berbahagia karena memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku,
Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heirs of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan itu baik dalam setiap umatnya. Mari kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Bersukacita dalam Tuhan. Kita katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan lebih bersemangat lagi. Kita angkat pujian dari awal. Kita bersama-sama katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bersama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bisa kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kalau Allah yang kita percayai itu ialah Allah yang setia. Di masa-masa sulit sekalipun, bahkan di saat kita terjatuh, tidak pernah sekalipun kita luput dari Allah. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian ini, merenungkan betapa setianya Tuhan bagi setiap kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat semua, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal, sambil merenungkan kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu yang tenang dan nyaman, karena kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa untuk jemaat gereja kita, berdoa untuk pemerintah, dan berdoa untuk masyarakat sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang, kami semakin terbatas untuk bisa bertemu dengan orang lain. Kami cukup terganggu di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam kuliah kami mungkin, bahkan dalam usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Karena masa pandemi ini menyulitkan banyak sekali aspek dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan anugerah pada setiap kami, dan kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh hidup. Bahkan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa untuk gereja kami yang pertama ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memimpin gereja kami sampai hari ini. Orang-orang di dalamnya, seluruh jemaat, aktivis, dan hamba Tuhan. Terima kasih karena berkat penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami sampai hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam pekerjaannya masing-masing, dalam kehidupannya masing-masing. Biarlah panggilan untuk terus menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat sekitar, itu boleh terus menyala di dalam hati setiap kami. Terangilah hati setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa menerangi orang-orang sekitar kami. Berkati iman kerohanian kami, pertumbuhan kami di rumah kami masing-masing. Walaupun sekarang kami tidak bisa beribadah secara tatap muka di gereja, tapi biarlah di rumah kami masing-masing kami tetap bisa bertumbuh, semakin mengenal akan Engkau, dan hidup menjadi berkat buat keluarga kami, buat teman-teman kerja kami, buat teman-teman sekolah kami, bahkan buat masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Pada kesempatan kami kali ini, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah, khususnya di kota Samarinda, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana gereja ini berdiri ya Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat kepada setiap pemerintahan, setiap oknum-oknum yang bertanggung jawab dalam kemajuan kota ini. Ya Tuhan yang berikan kekuatan agar setiap program-program, kebijakan-kebijakan dan keputusan yang mereka sudah ambil ataupun mereka akan ambil, semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memajukan kota kami ini Samarinda ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap kami yang juga turut memiliki peran di dalam kota ini untuk mendukung jalannya pemerintahan, untuk sama-sama membangun kota ini agar bisa lebih maju, lebih baik di kedepannya Tuhan. Dan yang terakhir kami berdoa ya Tuhan untuk kami, saudara, keluarga kami, bahkan masyarakat luas yang kami sama-sama tahu sudah hampir setahun kami lewati bersama-sama masa pandemi ini. Namun sering kali kami ceroboh, bahkan mungkin orang-orang sekitar kami juga ceroboh, tidak menaati, tidak mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Tuhan yang berikan kesadaran, Tuhan yang tumbuhkan kesadaran di hati setiap kami, agar melalui tingkah laku kami, perkataan kami boleh menunjukkan bahwa kami anak-anak Tuhan yang taat kepada pemerintah, dan taat menerapkan protokol kesehatan. Berkati semua pihak-pihak yang berperan dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk mereka, agar kami bersama-sama masyarakat luas boleh bersatu untuk mencegah penyebaran COVID ini lebih luas lagi Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Namun di balik semua ini kami tahu bahwa Engkau sudah memiliki rencana yang besar terhadap setiap kami. Karena itu kami serahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita menenangkan hati setiap kita. Kita membiarkan Tuhan dan memohon Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Kita bersama katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, kita memohon Tuhan menyelidiki hati kita satu persatu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. 我们一起祷告。天父，我们来到你的面前，我们带着一颗谦卑的心，我们带着一个渴慕的心，我们也带着一颗悔改的心来到你的面前，来聆听你宝贵的话语。主要愿你借着你的灵粮向我们的生命深处说话，好让我们每个人的生命可以归回到你的话语当中。求你的话语来满足我们每个人心中的空虚和饥渴，赐给我们新的方向、新的力量，知道我们一生在你面前应该如何侍奉、如何生活。主啊，我们将以下的时间都交在你的手中，求你洁净你两个卑微不配的器皿，帮助他们，使用他们，可以成为
会友们的祝福。我们在你面前这样祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。亲爱的长辈、弟兄姐妹，大家平安。Shalom Bapak Ibu sekalian. 今天我们的经文取自路加福音第9章59到60节。 Bacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 59 sampai ayat 60. 我先用印尼文给大家读。 Saya akan membacanya di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 又对一个人说：“跟从我来。”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。” Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 有一首我们非常熟悉也经常颂唱的诗歌， Ada sebuah lagu him yang sering kita nyanyi, justru banyak orang sangat familiar. 名字叫做《接纳耶稣》。 Judul lagu ini adalah Adakah Tempat Bagi Yesus? 里面有一句歌词是这样的： Di dalam lagu ini ada satu kalimat atau lirik yang berbunyi demikian. 你心有空处为世界，唯独无地方为主。 Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Kristus. 这句歌词它描绘出今天这一个时代我们大多数人心中的光景。 Lirik sini sudah menggambarkan keadaan hati rohani kita pada zaman sekarang. 我们有很多的时间为我们的家人，为我们的事业，为娱乐，甚至为健康。 Kita banyak menggunakan waktu kita untuk keluarga kita, bisnis usaha kita, penghiburan, dan lain-lain. 但是我们为主、为福音的时间却越来越少。 Tetapi waktu yang kita pakai untuk Tuhan semakin berkurang. 路加福音9章57到62节讲到耶稣对跟从他之人的要求。 Di buku Alkitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, Yesus berbicara tentang permintaannya terhadap orang-orang yang mau mengikuti dia. 我们发现在这里面这几个要求都是不太容易的，人不太容易做得到的。 Kita bisa melihat permintaan Yesus di sini tidaklah gampang untuk kebanyakan kita. 首先， Pertama, 成为耶稣的门徒不一定拥有地上的舒适感，有可能我们会无家可归。 sebagai murid Yesus, mungkin kita akan merasa tidak nyaman hidup di dunia ini. Justru kita mungkin tidak punya rumah untuk pulang. 其次，门徒要去传扬神国的道，这比门徒在世上的责任更加优先。 Kedua, murid-murid harus mengutamakan beritaan Injil daripada tugas atau tanggung jawab mereka yang di dunia. 最后， Terakhir, 门徒要全神贯注地往前行，义无反顾。 sebagai murid Tuhan Yesus, mereka harus fokus dan maju terus. 不为其他的事情分心。 Tidak hilang fokus karena urusan duniawi. 今天的重点在59到60节。 Inti pada pembahasan atau isi dari pembicaraan hari ini terambil dari ayat 59 sampai 60. 告诉我们一个非常宝贵的道理。 Dia sudah memberitahukan kita sebuah pengajaran yang penting.
在我们的生命当中要有一个优先的次序。 Di dalam hidup kita, kita harus mempunyai susunan prioritas yang benar. 这个优先的次序就是我们要把传扬神国的道放在第一位。 Prioritas utama ini adalah kita harus mengutamakan pekerjaan pemberitaan Injil. 耶稣呼召这一个人来跟从他， Yesus memanggil orang ini untuk mengikuti dia. 但是这一个人拒绝了。 Tetapi orang ini menolak. 他的理由是什么呢？ Alasannya apa? 他要回去埋葬他的父亲。 Alasannya dia ingin pulang untuk menguburkan bapaknya atau ayahnya. 如果这一个人他的父亲还健在的话， Jika ayah dari orang ini masih hidup, 那么这一个人他的意思就是说，他要先回去，等到他的父亲去世，他再出来跟从主。 arti orang ini adalah dia ingin, jika bapak ini masih hidup, dia ingin pulang ke pangkuan bapaknya atau ayahnya untuk merawat, memelihara ayahnya sehingga ayahnya meninggal. Baru dia bisa keluar untuk mengikuti Yesus. 如果这一个人的父亲现在已经去世了， Jika ayah dari orang ini sudah meninggal, 那么耶稣的要求可能会更让我们震惊。 permintaan Tuhan Yesus akan membuat semua orang terkejut. 因为作为一个儿子， Karena sebagai seorang anak, 他必须要为父亲的殡葬打点安排。 anak ini harus mengurus segala hal mengenai penguburan orang tuanya atau ayahnya. 对于犹太人来说， Untuk kaum Yahudi, 安葬父母是他们在社会当中要严守的一个职责。 menguburkan orang tua mereka yang sudah meninggal adalah suatu tanggung jawab yang dipegang erat. 但是耶稣对他说， Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, 任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。 Tuhan Yesus berkata kepada dia, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 前一个死人可能是指未蒙圣灵重生的人， Orang mati yang di awal kalimat ini mungkin menuju kepada orang-orang yang belum terima Yesus. 第二个死人是指肉体上的死人。 Orang mati yang disebut lagi di akhir kalimat menuju kepada orang yang sudah mati secara jasmani. 那么神的国，它是指神在这一个末后的世代当中，他要在这个世界上不受拦阻的掌权。 Kerajaan Allah berarti Allah pada akhir zaman ini dia bisa berkuasa mutlak di dunia yang serba berubah. 耶稣他来到这个世界上， Yesus datang ke dunia ini, 就代表神的国已经开始了。 itu berarti kerajaan Allah sudah mulai. 当耶稣第二次来的时候， Pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, 神的国才真正完全。 kerajaan Allah akan menjadi nyata. 一切想要进神的国， Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, 在神的国中享受永远生命的人， mereka yang ingin menikmati kehidupan kekal di kerajaan Allah, 神都要求他们悔改，接受耶稣作为他们个人的救主。 Yesus meminta mereka untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. 这是耶稣托付给每一个门徒要去传扬的信息。 Ini adalah pesanan Tuhan Yesus kepada semua murid-murid mereka untuk mengabarkan atau memberitakan Injil. 福音就是好消息的意思。 Injil itu berarti kabar baik. 这一个福音的内容就是神在这一个末后的世代当中，
Berita Injil ini berarti Tuhan pada zaman akhir zaman ini 他借着他儿子耶稣基督的死和复活来拯救我们这一群犯罪的人。 Dia mengutuskan anaknya yang tunggal Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya menawarkan kehidupan kekal atau keselamatan kepada kita yang manusia yang berdosa. 因为我们中间没有一个人能够完全遵守神的律法， Karena di antara kita tidak seorang pun yang bisa mematuhi hukum Taurat atau ajaran Tuhan dengan sepenuhnya. 所以需要有赎罪来宽恕我们每个人道德上的罪和肉身上的缺点。 Sebab itu haruslah ada penebusnya untuk menebus segala dosa kita manusia. 这就是耶稣基督他来到这个世上，并且替我们死在十字架上的原因。 Inilah sebab utama kenapa Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk kita. 罪是人和圣洁的神中间最需要解决的一个问题。 Dosa adalah permasalahan yang penting yang harus diselesaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. 而福音的内容则告诉我们如何来解决我们身上的一切罪。 Dan inti dari Injil ini atau kabar baik ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus atau bisa menyelesaikan masalah dosa ini. 就是我们要相信我们的罪在耶稣基督里面已经得到了赦免。 Yaitu kita harus percaya lewat Tuhan Yesus dosa-dosa kita sudah diampuni. 不管是过去的罪、现在的罪，还是将来可能会犯的罪， Meskipun untuk dosa yang telah dilakukan, dosa yang akan dilakukan di masa depan atau dosa yang sekarang, semuanya akan ditebus dalam Tuhan Yesus. 并且我们接受耶稣作为我们生命当中唯一的主和救主。 Dan kita mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang satu-satunya. 这是门徒要出去传扬的一个信息。 Itulah pesanan yang harus atau berita baik yang harus murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan. 在耶稣的眼中， Di mata Tuhan Yesus, 神国的事情比人间的责任要更加重要。 urusan di dalam kerajaan Allah jauh lebih penting daripada urusan duniawi. 作为一个门徒， Sebagai murid Tuhan, 他要去完成耶稣在这个世界当中的理想。 dia harus menyelesaikan cita-cita atau misi Tuhan di dunia ini. 就像当时那些跟从拉比的人， Seperti orang pada zaman itu yang mengikuti rabi, 他要跟从拉比，学习拉比的教导和榜样。 mereka harus mengikuti rabi, meneladani contoh rabi dan pengajarannya. 最后他还要去宣扬，完成拉比宣扬律法的这一个使命。 Dan pada akhirnya menyelesaikan misi Tuhan untuk mengabarkan Injil. 完成拉比宣扬律法的使命。 Untuk mengabarkan hukum Taurat. 这个就是这个拉比要宣扬的，就是在他的生命当中，他要继承拉比的志业，完成拉比的使命。 Murid-muridnya harus menyelesaikan misi dan cita-cita rabi untuk mengabarkan hukum Taurat. 耶稣的门徒也是一样。 Sama halnya seperti untuk murid-murid Tuhan Yesus. 他要努力实现耶稣在这个世界当中的理想。 Mereka harus berusaha untuk mencapai atau mengabarkan Injil, yaitu cita-cita dan tugas Yesus di dunia ini. 对于这一个人来说，
Untuk orang ini, 他是愿意去做的， pada satu sisi sebenarnya dia rela, dia mau untuk melakukannya. 但是 Tetapi 他觉得在他生命当中还有一个非常重要的责任没有完成， dia merasa di dalam hidupnya ada satu tanggung jawab yang belum dia selesaikan, 就是他要去陪伴他的父亲。 yaitu menemani ayahnya. 他要先完成他的责任，然后他才能够按照主的吩咐去做。 Dia merasa dia harus menunaikan tanggung jawab atau kewajibannya sebagai anak, barulah dia bisa keluar untuk mengikuti Tuhan Yesus. 但是主的呼召、主的机会是不会等待我们的。 Tetapi panggilan Tuhan tidak menunggu kita. 从耶稣的回答当中，我们可以发现， Dalam respon Tuhan Yesus kita bisa melihat, 虽然我们对家人的爱是正确而且合理的， meskipun kasih atau cinta kita terhadap keluarga kita adalah benar dan sangat masuk akal. 但是如果我们把它上升到第一位， Tetapi jika kita meletakkan cinta kita terhadap keluarga di posisi yang utama 把主的吩咐放在第二位， dan meletakkan pesanan Tuhan di posisi yang kedua, 这就成为了我们生命当中的一个问题和拦阻。 ini akan menjadi masalah dan tantangan kita di dalam kehidupan kita. 世界上有一些重要的事情，我们应该去做。 Di dalam dunia ini ada banyak urusan atau tanggung jawab yang penting yang harus kita lakukan. 但是这些不能够叫我们远离神和神的吩咐。 Tetapi janganlah membiarkan hal ini, urusan duniawi ini, menjauhkan kita dari urusan Tuhan. 不管我们的情况如何， Walau dalam bagaimanapun keadaannya, 耶稣对我们的要求就是， permintaan Tuhan Yesus kepada kita adalah 我们要完全忠于他， kita harus taat kepadanya sepenuhnya, 完全忠于神的国， taat kepada kerajaan Allah, 过于我们在世界上的责任和义务。 lebih daripada tugas-tugas tanggung jawab kita yang di dunia. 很明显，耶稣这一个呼召给我们带来了，一定会给我们的生命带来一个很大的挑战。 Dengan jelas, panggilan Tuhan ini menjadi satu tantangan yang besar dalam kehidupan kita. 我们一定要在主的呼召和我们世间的责任中间做一个取舍。 Kita harus memilih di antara urusan kerajaan Allah dan urusan duniawi ini. 所以我们一生的道路可能就是一个牺牲的道路。 Jadi mungkin sepanjang perjalanan kehidupan kita adalah proses atau perjalanan pengorbanan. 因为我们要忠于神的呼召，过于人世间的一切责任。 Karena kita harus patut atau taat kepada panggilan Tuhan daripada tanggung jawab kita di dunia. 有人这样说， Ada orang pernah berkata demikian. 宣教士的鲜血就是中国教会的种子。 Darah misionaris adalah biji benih gereja-gereja di Cina. 他们在100-200多年前，他们带着爱、带着牺牲来到中国。 Sejak 100 sampai 200 yang lalu, mereka sudah mulai memasuk ke negeri Cina. Mereka bawa kasih dan cinta mereka terhadap negeri Cina. 他们有的也带着他们的家人来到中国。 Sebagian mereka juga membawa keluarganya ke negeri Cina. 最后他们把他们的生命完全奉献给中国。
yang pada akhirnya nyawa mereka juga mereka tertaruh di negeri Cina. 有的不一定是平平安安离开世界的，有的可能是被砍头的。 Bukan semua dari misionaris ini bisa meninggal dengan damai di negeri Cina. Sebagian mereka tersiksa dan di dalam pelayanan mereka di Cina. 他们的侍奉的道路充满了牺牲。 Sepanjang perjalanan pelayanan mereka di negeri Cina penuh dengan pengorbanan. 英国著名的宣教士，中国内地会的创始人， Seorang misionaris yang terkenal yang berasal dari Inggris, dia juga sekaligus pendiri dari China Inland Mission (CIM). 19世纪一个最伟大的一个宣教士之一叫戴德生。 Dia adalah salah satu misionaris yang paling hebat di abad 19, namanya James Hudson Taylor. 他为了到中国去宣教， Demi pelayanan dia, penginjilan dia di negeri Cina, 他不得不与他的未婚妻解除了婚约。 dia terpaksa membatalkan pernikahan dia dengan tunangannya Mary. 因为玛丽的父亲不愿意他的女儿远嫁到中国那边。 Karena pada waktu itu ayah dari Maria tidak ingin anak ceweknya menikah ke negeri Cina. 所以这个戴德生不得不分开了，和他的未婚妻分开。 Akibatnya James Hudson Taylor memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. 有一些宣教士，他们甚至还没有到中国， Sebagian dari misionaris ini justru sebelum mereka sampai di negeri Cina, 他们就牺牲在了路上，因病在路上去世。 mereka meninggal di dalam perjalanan mereka menuju ke negeri Cina karena sakit penyakit. 因为以前如果从英国坐船到中国的话，要好几个月的时间。 Karena pada zaman dulu perjalanan dari Inggris menuju ke negeri Cina mengambil waktu beberapa bulan. 他们坐船的话要几个月的时间。 Kalau mereka menaik kapal itu butuh waktu beberapa bulan. 但是他们为了主的使命，为了世界上，为了中国这一片千千万万还没有得救的灵魂的需要，他们完全摆上了自己。 Tapi demi pelayanan penginjilan Tuhan, kerajaan Allah, dan demi banyak nyawa yang terhilang, yang belum diselamatkan di negeri Cina, mereka mengorbankan diri sendiri tanpa batas. 耶稣说 Yesus berkata, 一粒麦子不落在地里死了， Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, 人就是一粒； dia tetap satu biji saja. 若是死了， Tetapi jika ia mati, 就结出许多子粒来。 ia akan menghasilkan banyak buah. 耶稣他是这样说，他也是这样做。 Tuhan Yesus berkata demikian. Dia juga melakukan demikian. 他的死不单单是为犹太人， Kematiannya bukan saja untuk orang atau bangsa Yahudi, 也是为了世界上每一个国家、每一个民族许许多多的人，打开了这一个救恩之门。 Pada waktunya sama dia juga membuka pintu keselamatan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. 每一个种族， Setiap kaum, 包括你和我， termasuk engkau dan saya. 这是耶稣的死所带来的一个果效。 Ini adalah efek dari kematian Yesus. 亲爱的长辈弟兄姐妹们，
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 在这一个危机四伏、变幻莫测的世界当中， di dalam dunia yang serba berubah dan penuh dengan bahaya, 我们有必要思想一个人他最需要的是什么？ kita harus berpikir apakah kebutuhan sejati seseorang. 在我们今天这一个时代， Di zaman sekarang kita ini, 在我们中间大多数的人温饱是没有问题的。 dari mayoritas kita makanan tidak lagi menjadi masalah. 这个世界当中，人追求的是吃的用的要越潮越好。 Kita mengejar untuk memakai pakaian yang paling trendy, rumah atau mobil yang paling nyaman dan bagus. 我们在手机当中，我们常常会看到这个世界上的人在追求什么。 Lewat HP, sosial media kita bisa melihat sekarang orang-orang lagi mengejar apa? 年轻人， Kaum muda, 不单单他们追求健康，他们也要追求有一个好的身材的比例。 mereka tidak hanya fokus kepada kesehatan, mereka juga mengejar fokus kepada tubuh mereka yang bagus. 我们一生好像是拼死拼活，就是为了得到这一切东西。 Kita menaruhkan seluruh waktu dan nyawa kita untuk mengejar hal-hal duniawi ini. 但是到最后，我们会发现这些东西其实并不能真正解决我们生命当中的空虚。 Tetapi pada akhirnya kita menyadari semua hal ini tidak bisa memenuhi kekosongan di dalam hati kita. 也不能够解决我们生命当中根本的问题。 Dia juga tidak bisa menyelesaikan masalah utama di dalam kehidupan kita. 我们人生的盼望到底在哪里？ Harapan kita diletakkan di mana? 人真正需要的信息是什么？ Apakah pesanan yang paling penting yang dibutuhkan oleh kita manusia? 耶稣说 Yesus berkata, 我就是生命的粮， Akulah makanan, roti hidup. 到我这里来的必定不饿。 Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. 信我的永远不渴。 Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 人一生真正的需要是耶稣。 Kebutuhan sejati manusia adalah Yesus. 对于我们的孩子、我们的父母、我们的亲人、我们的朋友来说， Untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, 他们一生当中最需要的，也是最宝贵的一个信息，就是要认识耶稣。 pesanan yang paling penting untuk mereka adalah mereka harus mengenal Tuhan Yesus. 让他们知道，人一切的罪可以在耶稣基督的里面得到赦免。 Biarlah mereka juga mengetahui bahwa dosa-dosa mereka bisa diampuni di dalam Yesus Kristus. 并且他们能够得到永远的属天的生命。 Dan sekaligus mereka bisa memiliki kehidupan kekal. 耶稣叫他的门徒去传扬神国的道。 Tuhan Yesus mengutuskan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. 因为耶稣基督他的福音不单单拯救我们脱离一切的罪， Karena keselamatannya bukan hanya membantu kita untuk berhenti berdosa, 也呼召我们过一个舍己和担当使命的生活。 Ia juga menuntun kita ke arah kehidupan yang rela mengorbankan diri.
并且把主的使命放在我们的生命当中。 dan meletakkan misi Tuhan di dalam hati kita. 在这个世界上，我们看自己如同客旅， Kita menganggap kita sendiri sebagai pendatang di dunia ini. 欢欢喜喜，我们盼望将来的荣耀。 Dengan sukacita kita menaklukkan harapan kita 为了 untuk 福音的 kemuliaan di masa depan. 为了福音的缘故，我们愿意受苦，愿意受试炼。 Demi Injil kita rela mengorban dan melewati pencobaan. 今天我们很少谈到传福音， Kebelakangan ini kita jarang berbicara tentang penginjilan. 其中有一个原因就是 Salah satu alasannya adalah 就是在教会当中，我们很少谈到作为一个基督徒应该要付上的代价。 karena di gereja sendiri kita jarang berbicara tentang harga yang harus kita bayar sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus. 我们常常只关心自己的需要，关心自己家人的幸福。 Barangkali kita sering memfokuskan kebutuhan kita sendiri, kebutuhan keluarga kita sendiri. 但是我们很少去关心神对我们的要求。 Tetapi kita jarang mengambil tahu permintaan Tuhan terhadap kita. 事实上， Sebetulnya, 跟从耶稣不但要付代价，而且要付上很大的代价。 ada harga yang besar yang harus dibayar jika kita ingin mengikuti Yesus. 如果我们去传福音， Waktu kita melakukan penginjilan, 可能我们家庭的关系会受到影响， mungkin hubungan relasi kita bersama keluarga kita akan terpengaruh. 我们的事业工作也可能会受影响。 Justru termasuk bisnis usaha kita, pekerjaan kita akan terpengaruh. 我们的身体健康也可能会受影响。 Termasuk kesehatan kita juga akan terpengaruh. 甚至 Ditambah lagi, 我们有可能会为福音付上生命的代价。 mungkin kita juga harus mengorbankan nyawa kita. 福音它给我们的生命和生活带来了一个优先次序。 Injil atau berita baik ini membawakan susunan prioritas di dalam kehidupan kita. 就是我们要为着福音的缘故，我们情愿舍弃我们在世界上那些人眼中所看为宝贵的东西。 Demi penginjilan, kita harus meletakkan urusan duniawi yang orang lain menganggap sangat penting di posisi yang kedua. 包括我们要甘心舍得离开我们的亲人， Termasuk kita harus rela dan siap untuk meninggalkan keluarga kita. 并不是说我们传福音，只要传福音，什么都不做，什么都不用去管他们。 Bukan berarti pekerjaan kita hanya mengabarkan Injil dan tidak melakukan hal-hal yang lain. 只是我们不能够让这些东西成为我们生命当中的中心。 Hanya saja kita tidak boleh menganggap urusan duniawi ini sebagai hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. 我们还是要把主和主的道放在第一位。 Kita harus meletakkan Tuhan dan berita baiknya di posisi yang utama.
因为我们不是为着世上的这一切活，我们要为神的荣耀而活。 Karena kita hidup bukan untuk perkara atau urusan duniawi ini. Kita hidup untuk Tuhan. 为了神的荣耀和神的旨意。 Demi kemuliaan dan juga keinginan Tuhan. 以福音为我们生命当中的中心。 Kita meletakkan penginjilan sebagai hal yang paling penting di dalam hidup kita. 意味着我们有的时候我们必须要放弃购物，放弃玩游戏，放弃看电影的时间。 Ini berarti kita harus rela atau siap mengorbankan waktu untuk shopping, untuk menonton bioskop, bermain game, dan sebagainya. 我们也要避免在手机以及在社交媒体上花费我们太多的时间。 Kita juga harus mengurangkan waktu yang kita lakukan di dalam sosial media, di dalam HP. 我们要思想如何透过我们自己的言语，我们的生活，为耶稣基督做见证。 Kita harus berpikir bagaimana cara terbaik kita bisa memakai atau menggunakan waktu kita demi pekerjaan Tuhan. 为了福音的缘故， Demi penginjilan. 我们愿意在我们的恋爱、婚姻、家庭上，我们做出一定的牺牲。 Kita rela dan siap berkorban di dalam relasi berpacaran kita, kekeluargaan kita. 我们的亲人对我们来说虽然非常重要， Meskipun keluarga adalah sangat penting untuk kita, 但是我们也要做好准备。 tetapi kita juga harus siap. 如果有一天我们需要离开， Jika satu hari kita harus meninggalkan mereka. 亲爱的长辈、弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我们 dikasihi 人的 dalam 一 Tuhan 生， Yesus. 我们人的一生非常的有限， Waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. 我们必须要好好规划我们自己的一生。 Kita harus dengan baik merencanakan kehidupan kita. 我们也要带着一颗勇敢的心， Kita harus membawa sebuah hati yang tabah. 我们知道该做什么，不该做什么。 Kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. 我们也知道我们要坚持什么，要放弃什么。 Kita harus mengetahui apa yang harus dipegang erat, apa yang boleh dilepaskan. 我们也要知道，对于我们来说，什么是重要的，什么是次要的。 Kita harus tahu apa yang penting dan apa yang kurang penting. 我们不能够等到所有的问题都解决了，我们才起来跟从主。 Kita tidak bisa menunggu sampai segala sesuatu urusan kita di dunia terberes, barulah kita mau mengikuti Yesus. 因为在我们的家庭当中、生活当中，问题是解决不完的。 Karena masalah tetap ada di dalam kehidupan kita maupun di dalam keluarga kita, pekerjaan kita. 我们活着的时候，我们就要一直不断的面对我们生命当中不同的考验和抉择。 Kita harus sering kali menghadapi tantangan dan masalah di dalam hidup ini. 然而，耶稣的呼召他不会等我们， Namun panggilan Tuhan tidak menunggu kita. 耶稣向每一个门徒发出他的呼召，要他们去传福音。 Tuhan Yesus mengutuskan semua murid-muridnya. Dia meminta mereka agar mereka mengabarkan Injil berita.
没有年龄之别，没有身份之别， Tidak ada perbedaan di antara status mereka di status sosial atau umur mereka. 这是主给我们每一个门徒的使命。 Ini adalah misi yang diberikan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. 愿我们不单单盯着我们自己的问题和需要， Biarlah kita tidak hanya fokus kepada kebutuhan dan masalah kita sendiri. 我们要思想如何把握机会去服侍主。 Kita harus sering berpikir bagaimana kita bisa mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. 放下各种各样的拦阻，按照神的旨意去规划我们自己的人生。 Kita harus berencana supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. 让我们勇敢地踏出信心的脚步， Biarlah kita bisa melangkah dengan iman. 使我们有限的生命活得更有价值和意义。 Biarlah hidup yang terbatas ini bisa bermakna. 上帝会与你们同在。 Tuhan akan menyertai kita semua. 一个非洲的宣教士，他叫大卫·李文斯顿。 Ada seorang misionaris di Afrika namanya David Livingstone. 他去到非洲那一个充满危险的地方， Dia pergi ke benua Afrika yang penuh dengan bahaya. 他说过这样一句话， Dia pernah berkata demikian. 他说：“我能够在非洲的土著当中住了这么多年， Dia bilang, saya bisa tinggal di antara orang-orang asli di Afrika ini demikian lama tahunnya. 只因为有一句话，它一直维系着我的心。 Kerana kata ini, 看哪，我必与你们同在，直到地极。 lihat, aku akan menyertai kalian sampai ke ujung dunia. 去吧，传扬神国的福音。 Pergilah, beritakanlah. 神会与你们同在，也会与你们同工。 Tuhan akan menyertai kita dan akan membantu kita di pelayanan kita. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kerana firman-Mu yang memberikan kepada kita pemahaman dalam prioritas kehidupan kita. Berilah kita hati yang tabah dan kuat, tidak takut, tidak mundur untuk memberitakan Injil kepada sesiapapun, terutama mereka yang belum pernah mendengarkan berita baik-Mu, terutama mereka yang masih belum mengenal Engkau. Bantuinlah murid-murid, bantuinlah kita semua dalam pemahaman kita, supaya kita tidak mengutamakan urusan dan tanggung jawab tugas-tugas kita di dunia ini, tetapi meletakkanlah pelayanan penginjilan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus, hikmat bijaksana dari Allah Bapa untuk memimpin dan menyertai kita dalam misi pelayanan ini. Terima kasih, dan kita berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu.
setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkan-Ku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhan-Mu sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkan-Ku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid Kristus. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan membawa persembahan syukur kita di hadapan Allah dan menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucapkan syukur untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami untuk ikut terlibat ambil bagian di dalam pelayanan ini. Melalui persembahan syukur yang kami sudah persembahkan dalam ibadah ini. Kiranya Allah berkenan untuk menguduskan, menyucikannya, supaya boleh menjadi berkat untuk kelancaran pelayanan ibadah dan seluruh pelayanan yang lain di gereja yang Tuhan sudah percayakan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah akan setiap kebenaran firman Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.